अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। म्यूजिक दाड़ा अल्प दाड़ा যখন আমি একাই ছিলি তখন আমি থাকতে আসি খুশি, যখন আমি একাই ছিলি তখন আমি থাকতে আসি খুশি। আর আমিও একটা গায়ের মেয়েকে ভালোবাসেছিলি রে ভাই, আজ অন্য কারো হয়ে গেছে আর গোটা গায়ে হয়ে গেছে আমি দোষী। মাঝ রাস্তায় ছাড়ে কেন গেলি আমারে,